ब्रह्मवास शुण नारद मुनिवर भविष्य लीला अवतार अशेष जनकर हिते शुण कहिबा तो अग्रते पद्म कल्परे अन्ते कहरी सुखर रूपे अवतरी से सर्वयज्ञमय पात्रे धरणी उद्धारिबा थे आदि असुर अवतार प्रचण्ड हिरण्यक्षोपवीर जहाँ ताहार महास्मरण जडे दन्ते विदारिले पाताले वज्रे जेसने महिधर हेले विनाशिले असुर से पुणी ऋषि रुचि घरे जन्मिले आकृति उदरे से जन्म यज्ञ रूपे हरि दक्षिणा गर्भे बीज भरी सर्वे देवଙ୍କୁ हाजात कले तिलक भय निवारिले से जे जन ब्रह्मर नंदन हर से देले हरि नाम उद्ध कंदाम ऋषि घरे पूर्वे जन्मिबे देव हुते गर्भे जन्मीण जना निर दुख ज्ञान हरिले पद्ममुख तार संगते नर नारी जन्मिले दिव्य रूप धरी आत्मा र गति आत्मा आगे कहिले तथ्य अनुरागे ताहाको मायार उद्धरी कपिल रूपे नरहरि अत्रि मागिले ताଙ୍କୁ बर होइब आम्भर कुमर करन्ति देहुबु निश्चवर होइबु तुमर कुमर ସେହି ହେତୁରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ हे जे ହେଲା ଜାଣ तथ्य वचने कथा मान सुंदर काम नुहे सम धरणी जव्य पर्यटन करे अनेक तप आचरिले नहु जदु आदि राजा जार चरणे कले पूजा जोग समाधि संपादिले जन्म मरण निस्तारिले सृष्टि उद्धारे मन करी लोकंक हिते अवतरी तपर छले भगवान होइले चतुर सनातनक से जोग पूर्वे काल थिले अल्प अंकल्पे नाश गला ताहार उद्धरे जोग बळे संसार भी आइले छळे दक्ष कुमारी गर्भे हरे धर्मर विजय अवतारे से दक्ष कन्या मूर्ति नाम सर्वे सुंदर गुण धाम तार उधरे पूर्व कल्पे जन्मिले नारायण कुरूपे नर शरीरे हरि नाम सर्व संपद पूर्व धाम निस्तल जगत पधने बसिला बदरिकाश्रमे दिव्य सुबस नाना रंगे आसी मिलिले तप भरे तही गर्भणी सुबेश नाना रंगे आसी मिलिले तप भंगे तही वर्षी रूप देखी लाजे होइले अबमुखी काहु करिबे तपनाश बाहुडी आइले निराश कोप नयने मुनिजन कामको करन्ति दहन कोपको न पारन्ति दही कोप प्रवेश जई नाही उदान पाद राजा कोले ध्रुव बोल बालक स्नेह भोगे
ବସିବ ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ମାତା ସପନି ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ନିଜ ଜନନୀ ବଚନେ ଆରଣ୍ୟ ଗଲା ଦୁଃଖ ମନେ ଅତି କଠୋର ତପ କଲା ତାହାକୁ ଧ୍ରୁବ ପଦ ଦେଲା ମୁନି ଯେ ତାର ତଳେ ଥାଇ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଚାହିଁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ତାର ତପେ ରଜନୀ ଦେଖ ତା ସମୀପେ ବେଣୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରାଜା ଧନେ ପାଳେ ଜନ ପ୍ରଜା ହରିଙ୍କିତ ସ୍ଥାପଇ ଭରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପେ ତା ମାଇଲେ ରାଜା ମରଣେ ଅରାଜନେ ପ୍ରଜା ନାସିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ ତା ଦେଖି ଦୁର୍ଧୁଜେ ସୃଷ୍ଟି করে তক্ষণে পিতৃরূপ ধরে হরবি জন্মিলে রাজা কুলে পৃথিবী তুহি বাহুবলে ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୀର ଦେଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ନିସ୍ତାରିଲେ ନାଭିର ବୀଜ ସେ ଅସନ୍ତ ସୁବଦେ ଉଦର ସମୂତ କପଟ ଜଡ଼ ରୂପ ଧରେ ସଖଳ ଘୋଡ଼ ସାଧ করে পরম ব্রহ্মস মুনি গণে নমন্তে যাহার চরণে শান্ত প্রশান্ত অন্তর্গত ଶେଷ ସଙ୍ଗ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ କି ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଦେବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସରିନି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ହବ କାଲିକି ଆସିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ।